আপনি পরে চিনি স্বশাসিত জেলা পরিষদ নিয়ে চিনি বর্তমান যে নক নি নকখান বড় ভাই সবাই যা বলবো যিনি আগে যতনা হামबाय मारो जों दिनै कायसा लिबेल मानदाय बाजार एसएमनि एसटी करेছি নির্বাচিত যে ইলেক্টেড এমএলএ কায়সা টাং নক অথবা অফিস নক দিनै 9 তারিখ 2024 অফিস নকনো তিনি বরং গুনাং স্বশাসিত জেলা পরিষদনি বর্তমান চেয়ারম্যান তিনি বরং গুনাং জগদীশ দেববর্মা তিনি যে অফিস টাঙ্গানো বড় সহজে যা খাইনা 2023 বিধানসভা চঙ্গনি হলো প্রমথ বিরোধী দলনি স্বীকৃতি মামানি হলো তিনি বুবাগ্রা কাছে সাকলাইমানি তম যত এমএলএ জানি জানি বিধানসভা কেন্দ্র বিশিঙ্গ এমএলএ অফিস বিধায়ক অফিস শুনে কাছে মাতামাই শুনে ইয়াখাইবা বারা নাওই জনগণের সুবিধা নিবাগै আবার খাইতে হইনি ইনস্ট্রাকশন দমানি যদিও जों बिसानि फरायफानो जों साक्सेस खालामखा मनि मूल लक्ष्यंका आव कैबिनेट मिनिस्टर फान उंथुम एमएलए फान उंथुम मंत्री फान उंथुम एडीसी मेंबर चेयरमैन सीएम ইয়ান फान उंथुम कासे पार्टी बिसा आचुतते सरकारनि कर्मचारिनो कलाप खायनानि नुहुननानि आरो कासे डेकुराम तामजाना हायमुंगो जों साधारणत एडीसी चेयरमैन मिनिस्टर सीएम पर्यंत चिनी ताबो क्वार्टार ऑफिस ने कोनो कर्मचारी नुमुतु माने हिंकाय तामजाना कासे कासी बा मैनर बा प्रोसीड्यूर कवरेज नि हायमातोय जों ऑफिस थांनि माननांगौ ठीक आमथि खेताबो आरो आके सुबिदा नबाबिनो खायजाखा टाइम टू टाइम एमएलए बो बिनि विधानसभा केन्द्रनि बिथिंते जे तंगनि कारण एडीसी से कासे सीमाबद्ध दङ एडीसी नि मेंबर एडीसी नि सीएम एडीसी नि चेयरमैन प्राइमरी स्कूल नि हेडमास्टर जरा चुनुमुइ मानो एडीसी नि आईए जरा चुनुमुइ मानो अब चिनी पारबिउ क्लायो चिनी पावर दङ किन्तु स्टेट थुंगाकाय सेंट्रल गवर्नमेंट नि ऑफिस नि बादे स्टेट गवर्नमेंट बेरानि खायजा जे कोनो ऑफिस नो नङै मानका सी इज अ सोल अथॉरिटी कारण त्रिपुरा हास्टेव 60 जना एमएलए बरक त्रिपुरानि पुरा नागरिक खुंजागो दिनैयावबो खायमाबाय सुबिदांका तबे जों चिनि सामुं बां थांका 2 मास सिगां जों जे पजिशनाव दंमानि जतन संखामा सिटाय ताबो कोनो सन्देह करे यू आर पार्ट ऑफ गवर्नमेंट नों ताबो शासक दल ताबो नों विरोधी दल दिया शासक दलनि भूमिका बाय विरोधी दलनि भूमिका अनेक फेरनाय एकाय साधारण बरक 2 मासो बुझि मानखा त्रिपुरा ताबो क्षमताओ दङ हंकाय स्वाभाविक कारणे चिनी एमएलए रक चिनी मंत्री रक प्रेसार किसे गोबां माननाय जतन दायित्व बखर सागा सबायखा अधिक जों खेल बांना रोंनाय
Tinini mo office successful untung ang bo MLA no kobok nai Mandai Assembly constituency belai koto population bo bango belai problem bo tongo karon ani mo rajniti ni jibono jon power phakya waisa regional political party khlai 88/93 jora apuru power tongphano chini mo Mandai Bidhan Sabha bo jeng birodhi ni MLA tabo jeng jehitu ek bochor pore mano sarkar bai thanga government bo chini yago ADC bo chini yago plus chini ADC member bo ari Bidhan Sabha ni bo chini MLA bo chini yago bai tabo chini huge samong chini yago sokole chini oro MLA no chong onuruk khainai gobangma block logo water resource department tonga hai gobangma block logo tabo phano chini Mandai CDP office abo Mandai Jirania niya kabe belbari block bai kathalai jak amte ke full paid kare abara kono sin khel bana raknai Mandai am tani gobangma lamarok jemon chini o khompoi tiasar kemni chini patni lama abo kisa thanglobo sogre ni sikan yango ngo dagu tisha kowabe the problem tongkha abo anytime accident ngkachi chin bokhor ko sopone jeng patni thangti hinga bo mujumano gana thanga ka khasri chile bungo bike ro klai thang accident ro domno apno sinkhal ma koyo kusna late khawor manka abo water resource department lo khayo kintu Mandai block water resource department kre Jirania block khai tongo inka jeng water resource department be kok sanani inka agut lama tanai engineer be kok ma sanai ang photokong sanai tabo chin tripura sarkar ni water resource department ni sabo minister obang nijibu sia karon sun sarkar be task kri ma ba obra mo khel ma khainai gobang ma problem tongoni obra mo jeng ratarati block thangai jogajog khai AGM be jogajog khai obra mo jeng solution khanyani ma khainai jai hok jeng jotono chin MLA no jeng সহযোগিতা মা খাইনাই সাহায্য মা খাইনাই কারণ চিনি MLA Mandai area ni খুঁটিনাটি আছে চিকন মিকন পাড়া অন্তম লামা অন্তম সরা অন্তম দিশা অন্তম যত সেনানি কইয়া যত চিনি ইলেক্টেড ইয়া ফানো সিলেক্টেড যে তাবো ভিলেজ কমিটি নি চেয়ারম্যান তোমাদের মেম্বার তোমাদের নরক সব সময় বিশেষ খাই নিজনি মানথানো ব্যক্তিগত মানথানো আছে গুরুত্ব দিয়া ওই সার্বিক মানথানো কিছু গুরুত্ব মানে নাই আর ইমকলা মুজমনি কিছু বড় নিজনি মানথানি বেশি তরজাগো সামগ্রিক মানথানোকাই বেশি গুরুত্ব দিয়াকাই তোমার নুকজাগো আবো চাইয়া বসকামো ভিলেজ কমিটি চম্বরি মো ভিলেজ কমিটি চম্বরি ও চমকাবো বিজেপি বে অ্যালায়েন্স ফানো আবো ওপেন ফানো সাইমানো আর বিজেপি নি কোনো স্পেস তোমানি কগিয়া আর 100% di promothani village committee no 26 ono jeng majority ti village committee go elected chin chairman khanyani bata o jaga o chini jot netaro pura phagoi chamtamo dina amro no pokko chalu